IPF tino noroi Ketal Bazar Komite Khlaimani Pati mung no toyei IPF titai BJP adongrungni bisingo choprok laimani pati mung sabai sukrop khlaijaka toido hatini BJP party office tei khungsa scooty abo haikeno sok sajaka khungsa bike malkhung dolni choprok mao sagodok khumankha BJP ni khorokni khorok tham adongrok Oi, pulis bike tang de. Mau bike tang de. Sarpe. Are sarboro. Sarboro party bike thing manu sar. Mansang de. Sar sing jatin man thing manu party bike sar. Hey, abo file boro se. Hey, police nana. Hey, police nana. Hey, dia police nana sih. Mati sah sudah pilih sih. Yo, mus program mo. Bomdik. Salthamniya gulo haino hai dolni bisingo choprok laimani pati mungo tungphla laijak toidu hati sabai sukrop khlaijaka toidu hati ni BJP party office tei khungsa scooty dolni tungphla mao khamoi thapla chaka khungsa bike malkhung IPF tini choprok mao sagodok khumankha BJP ni khorok tham adongrok koktmao saimanjaka sekangni toidu syndicate tei toidu bazar committee no sabaiye Ketal committee khanani nahar mungo chasalo bazar committee meeting ringmani amchaini BJP adongrok phiaba meeting go ringjakliya IPF ti adongrok abo haino koksil samungti sawoi abono toino dolni bisingo puila daga chopa aboni yagulo unglaikha bulai toklai sabai sukrop khlaijaka toidu hatini BJP party office tei khungsa scooty dolni tungphla mao khamoi thapla chaka khungsa bike malkhung IPF tini choprok mao sagodok khumankha khorokni khorok tham BJP adong IPF tini adongrok party office habai BJP adongrokni sakao butok khlaimani koksil samungti saka BJP Jackson ne kiri apa mana apa tamu mana? Ada kau tamu mana? Tamu mana apa? Apa tir baik? Apa kau IPF kira asam ka chana hamla khayo tir baik kau mana? Nin thago nang khata? Ano ani jaga nang kha? Oh, tai biang khudi ong kapo baik kau? Oh baik kau. Tir bana kau. Dasar bari se den dasar. Asal dol kata habis. Bodong man koto na? Oh tahu gonta 1.5 ঘন্টা আগে নাউনি কার সম্মান তো আমরা আজকে বাজার কমিটি মিটিং আসলো মিটিং এ গেছি তাহলে আইপিএফটি তারা বাইরের থেকে কিছু সমর্থক নিয়ে আয়া এই আইপিএফটি পার্টি বিজেপি পার্টি বিষয়ে হামলা করছে তারপর আমার বিজেপি পার্টি বিষয়ের সামনে আমার বাইকটা আসলো আমার বাইকটা পড়ছে আরো দুজন সহকর্মী বাইক আসলো বাইক ভাঙছে এই কি ঘটনা আমরা উপর হামলা করছে আমরা আসলাম বাজার কমিটির মিটিং এ ফল করে আসলাম এইটাই সমস্যা কি এরপরে তোমরার উপরেও আমরার উপর হামলা করছে না আমরার উপর হামলা করছে এই দেখুন দুঃখ পাইছেন না আমি দুঃখ পাইছি পিছনে গুলতি দিয়ে মারছে আমারে গুলতি দিয়ে মারছে বাড়ি দিছে তারপর এখানে আমার পার্টি সব সাইডে একটা দোকানের জাতীয় ফ্ল্যাগ সিরা তারা বাসলে আমাদের উপর আক্রমণ করছে আমি ভারতের সন্তান আমি ফ্ল্যাগের যত্ন করে আমি ফ্ল্যাগটা আমার বুকের রেখে আমি পকেটে নিয়ে রাখছি এই লক্ষ্যটা koktuma mankheno amchayo thangai sogikha Gumoti Tripurani SP Lucky Chauhani toidul mungbai gobangko police tei TSR
kacharo bachaoino dolni tongphamungno kachangrani chaitokha police phiaba IPFT ni bakhakti koksa samungti sajakha Bharat yokmani salbanati sana naimani jorao sakangni haikeno haino hai IPFT adongrokni sakao choproknani phaika BJP adongrok nei Ini orang buat nangis teman ni semua seng hai sok pai om ini seng om pi teman ni flag ti sama ni forest seng tujuh final kop teman ni ke pakai hingga orang final kaiman hingga belai biaya ni sistem ke orang jeta apa prosesan polis tay orang CRP teman ni orang bisnes ke additional SP pakai nanti ni orang pakai bawa party bisa pakai akromon খাইনা নাইও ফিয়া বাবরনি পুলিশ স্টাফ গোবাংমা বিসি বাংয়া কিন্তু সিনি আইন মোতাবেক সিনি দলক রুল মানে তমান বাগৈ তিনি जों बर बाय कुचुंयाखौ जुदि जों बर अर जन हामला खाइनानि जुदि अमा हिंखांगा जों बरनि प्रशासन बायबोनो जों नांलाय मानो सिनि बरक ताय उफाय मानो बनि बागै आं अबनो साना मुसु पुलिस प्रशासननि बिसिंगि जना जुदि कुनु किसु खाना थांगा जों बाहायनो बासानाय अर अमाके पुलिस बायसनो TSR बायसनो कुछ खाइ मांगला खनै आं आबनो साना मुसु बरनि ओ नियम नीति न रुल्स न जुदि कायसा वन साइड जुदि थांगा हांगा बरक न जों फाइट खाइनायनि बागै जों बाहायनो जों तिनि अर अमाय फाइट खाइनायनि बागै बासाजा जुदि अमाके नेक्स्ट टाइम पार्टी फिसे फाइ आक्रमण खाइनायनि बरनि पुलिस प्रशासन होइते लाठी चार्ज नैनो अमाय जुदि फाइगा हांगा नेक्स्ट टाइम जों आबनो माने मांगला बन बागैनो जारा नाय तंनाय रक जों गबैकनो सावो अमायकेनो पुलिस प्रशासन होइते जेकुनु समय जोंनि पार्टीनि बिसिङाव जुदि नष्ट खालामनो थाखाय कयेकजन जोंनि बर'नो बुखा डिस्टार्ब खालायग्रा बर' पुलिस रक अर कयेकटा लाठी चार्ज खगजा जोंनि बर'नो बुखा बिसिं बिन बागै अर जों दल लायजाब हायबोनो जोंनि दलनो जों कन्ट्रल खायतनो जों अर कुनु भायलेन्स खालाया हामबाय जों तिनि बेलायखेनो कायसा वाना मा सिंसा थांनाय सालाव बाहायनो बर' BJP सं तुइदुनि BJP सं तिनि IPF तिनि बर' अमा हायकेनो आक्रमण खायो तिनि बाहायनो कायसा भारत स्वाधीनता मामानि दिन ओ दिनो जों प्रत्येकटा तिनि पार्टी IPF तिनि जों पालाय दङ तिनि तुइदु पार्टी बिस अमा हायके पालाय दङनि जराव तिनि अर बर' गुन्डुगुल खानायनि बागै बाजार कमिटी सेलायनाय हिनै बर' तिनि कायसा अर प्रचार खायो तिनि पार्टी IPF तिनि बर' हाय आक्रमण खायसा आबुनि बागै तिनि पार्टी IPF ति नर्थ डिभिजन पक्षनिंगै जों बेलायखेनो सेलेंगो तेबो तिनि जे अमा हायके तिनि बर' जे आक्रमण खायनाय रनो तिनि भारतनि जेता संविधान तंगनि मुताबिक खालाय भारतनि आइन तंग मुताबिक बंनो माने करा शास्ति रिनानि बागै जों पार्टी IPF ति नर्थ डिभिजनगै माने आह्वान खायो तेबो अमा बे थागिया बर' तिनि जे भारतनि कायसा कुनो गणतन्त्र अमा हायके भारत स्वाधीनता मामानि दिन तिनि तुइदु बाजार बर' अजथा पाब्लिक रिंखा बर' बाजार कमिटी सेलायनाय ते IPF ति बाजार कमिटी बाजार चालक तंगो ते चिनि अर IPF ति सं चिनि जे सिन्डिकेट चालक तंगो आबनो बर' नायनाया बर' चिरो जबरदस्ती खालाय तिनि बर' सेकनानि ते बुइतगो सिक्रि होय बर' सेकनानि बागै बर'नि कायसा प्लानिं आबनो बागै जों जत्त चिनि MP डिभिजन अंगै जों जे अमा हायके गथना खायनो तारिखे जों पुलिस प्रशासननि माध्यम बरनो करा शास्ति रिनानि बागै जों आह्वान नारगो ते समस्त सारथिफ्रानि चिनि IPF चिनि कर्मी ते तिपेलन हामजाक तंनाय चिनि ताखु बुखु रनो कयनानि मुचंगो अमा हाय BJP
जों साइमाखा चिन्ति प्रासन पुरा बेलायखौनो जों फाइनाल सालगो ते बिचो माइखौ दुखु मानाय बन बागै जतन साबधानखौ तनानै बागै जोंनि समस्त आईपीएफ तिनि जोंनि कर्मीन थानो आबाद नारगो जतन हामबाय पार्टी বিষয়ে অ্যাটাক খাইলে ভাই মানে চিনি ফ্ল্যাগ অর ফ্ল্যাগ কলক মাকা খাইজা সব অ্যাটাক খায় সব অ্যাটাক খায় অর এসপি নি গ্রুপ ফাই এসপি নি গ্রুপ ফাই অর বরনি লা থাবাই অর কয়টা লা থাবাই টক কয়টা চিনি লা ওয়া বাইখা বিনি বাগैनो आंगुरन साका प्रशासन अमैके चलियानो नि प्रशासन नि आइन ठीके तन्दिनि आंगुरन साका बन बागै चिनि दल गुबरन याक साया ब्रनि तमुनो जों दिनि अर स्राय स्रायगा ताकरे बुखर नायदि जेकुनु समय पुलिस प्रशासन हामिया खांखांके चिनि एलाका नष्ट दङ बनि बागैनो फियाबा कक्से सामुंतै फिरकलाय कक्से सामुंगो कुमां मावकलायखा पुलिस आबुनि बागै दलनि ननो लाथा चार्ज खायै हातिनि फादारो रखायखा पुलिस पाति मुंगना तयै हांखनि एसपी लाकी चौहान साका आमचाइनि तंखर ताबुक पुलिसनि याफाव तंगो हनै Over some issues between two parties कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसको लेके फाइनली फिर ये एक दूसरे पर मतलब both the groups they started hot altercation and situation became bad. Then we deployed the force and our staff was there. We reacted immediately to the situation and CRPF was also there. So we finally controlled the situation and as of now जितने भी लोग थे उन सभी को दोनों ग्रुप की तरफ से डिस्पर्स कर दिया गया है। तो ये घटना मार्केट में हुई थी। अभी सिचुएशन ठीक है और हम एसेस कर रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे होगी जैसे जैसे। कोई इंजर्ड हुआ है? ये इन्फॉर्मेशन अभी तक हम लोगों को नहीं मिली। पाति मुंगना तयै कुमां मावकलायजाक ताबुक आमचाइनि तंको संलुपुरक आबोतै सानानि ककरै तैदुनि सिमि सेटमुनि ककथुम चिनि खरां